Salam alaikum, la famille Mali kono, Mali kokan, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn, an sira hɛrɛ la, Ala ka an tile hɛrɛ la, Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya, Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, k'an sɔnba kɛ Ala ye, k'an sɔn minan fa, an bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ, Ala hadamaden fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan, Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye, Ala ka lafiya di bɛɛ ma, bɛɛ bɛ lafiya fɛ, Ala ka lafiya nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. Ne balimaw bi an sigikun ye ko saba de. A ko fɔlɔ o ye Segu Tunkara ka minɛni ye. Mɔgɔ minnu sen bɛ a ko la an b'olu da ba jɛnɛ ka lafiya kɔnɔ ko o yira aw la. N'an bɔra yen an ka président ɲuman min bɛ an kunna bi, président min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ, ministre min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ, ja y'a faamuya bala senkɔrɔ jugu bɛ yen ko bɛ nin fanga ye. K'u b'a ta ka pɛrɛn dugu ma ko ka nin fanga ye ko k'a tiɲɛ. Maliyɛn denw bɛɛ jigi bɛ fanga min kan waati min na, maliyɛn denw bɛɛ bɛ ka fanga dɛmɛ waati min na k'olu bɛna coup d'état kɛ an ka président ɲuman na n'o ye Assimi Goïta ye. E bɛ coup d'état kɛ Assimi Goïta la i bɛ taa min? C'est là que je comprends pas. Mais banabagatɔw don, i y'a faamuya bala dangatɔw don. Ni Ala ye mɔgɔ da ta tiɲɛ kama i bɛ sɔn ko bɛɛ ma. Mali bɛɛ bɛ cɛ kelen min kɔ. Ni e y'o bɔ yen i bɛna sigi jɔn de kun na? La question est là. Ni ayo tigi boy, et bien John de Mara. Mais où t'es réfléchi quoi? C'est là que j'arrive pas à comprendre. Mais alaka hino là, où y'a encore quitté na alaka noya. Nan temena kabo no, anga sorasu be barala bibina akabo hakilima. Ni jadu su yo kumbo yo ranga chametu be fara. Lashi de muni e marfata. Ko bena on balmo fara. Ko bena on fara. Ko bena on jamana fara. Bibina Assimi sigilembe kuluba. Il y a famille bala jadi si flana ou yelana moto sans fait. Ça veut dire que hana be sous de là. Hana be métro dingue de kono kwa beta ou kun la bo Bamako. Assimi ka keleke don jolembe no parce que on y avait aula. Avec comme ne sigilem fleur. Nga téléphone nya fait tourna. Nya be commentaire bela. Assimi sigilembe Bamako, anya be Bamako plan bela. Hari basa yeloto iri sans fait. Basa donto iri wo kono Assimi nya be abela. Jadi sou tayro fo de te aula. Aw mago sara e wa ta tiana on be bɛɛ faga ka bɔ Mali kɔnɔ a tɛ kɔrɔbɔ ewa aw tɛ se ka tiga ci Mali kɔnɔ tuguni o y'a bannen jadisiw ça veut dire que hali aw k'aw doni jigi hali aw ka taa hali aw k'aw kunda Faransi kan o ka sa a ka fɔ k'aw ka Mali kɛlɛ bilayi hali aw k'aw kunda Faransi kan bilayi o ka sa k'a fɔ k'aw ka Maliyɛnw faga an bɛ kuma nin ko saba de kan ko fɔlɔ Segu Tunkara a minɛna kun jumɛn na mun de b'a ko dugu ma an b'an da maga o la ko filanan i y'a faamuya b'a la. Coup d'état tun bɛna kɛ an ka président ɲuman na n'o ye Jigitugu masa Assimi musokɔrɔba ɲuman den président min ɲɔgɔn mana diɲɛ kɔnɔ Assimi anw ma Modibo Keyita tile ye an ma Thomas Sankara tile ye an ye Assimi tile de ye a kɛ e bɛna coup d'état kɛ o la e bɛ taa min e tɛ yɛrɛ faga su ye e ba ka wolo ma kɛ fu ye an bɛ kuma o kan an ka sɔrɔsiw o ye wulikajɔ kɛ Naramara la i y'a faamuya b'a la ka jadisi caman de faga ye an b'an da don o la k'o walawala. Ne balimaw an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔn Segu Tunkara le portologue maliden ɲuman fasoden ɲuman a cɛsirilen don a ka bɔ hakili ma a b'a faso fɛ a y'a faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ a tɛ mɔgɔ fa neni a tɛ mɔgɔ ba neni i y'a faamuya b'a la a ta ye Maliko de ye 100%. A bɔra Ameriki k'a bɛ taa faso dɛmɛ ja faso kumasuludenw sigilen bɛ tubabu jɔnw sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la miiri bali tasi baliw mɔgɔ minnu sɔnna k'u fa n'u baw feere tubabu ma mɔgɔ minnu sɔnna k'u ka jamana ta k'a di tubabu ma mɔgɔ minnu ni hɔrɔnya t'u la ni danbe t'u la ja olu sigilen bɛ ka Segu Tunkara makɔnɔ bilakɔrɔ fara sabaw olu sigilen bɛ ka Segu Tunkara makɔnɔ mais fo k'olu sa o bɛ jigin de o tɛ yɛlɛ fo k'olu sa Maliyɛn den si tɛna k'o fɛ Mali kɔnɔ fo k'olu sa o tɛ ciga ci Mali kɔnɔ tuguni nin y'a bannen e bolo ko ne Segu Tunkara minɛ k'o bɛ tɔgɔ d'i ma mais c'est fini pour toi e bolo ko ne Segu Tunkara ne plainte do a kama o bɛ sanga d'i ma non mais o ta tiɲɛ de pewu parce que Segu Tunkara bɛ baara min na o ye Maliko de ye Maliyɛn denw ni dalen bɛ mun ka yɛlɛma ni e ko k'i t'o yɛlɛma fɛ e tɛ Mali taaɲa fɛ i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fu le plus lâche indigne malhonnête an b'i bo fasa bi. Ne balimaw Segu Tunkara minɛna an tun ye kunnafoni fɔlɔ min sɔrɔ ko le temps de Bandawu k'a ye kuma minnu fɔ ko kuma ninnu ka farin kosɛbɛ k'a ye dɔ fɔ an ka sɔrɔsiw ma k'a ye dɔ fɔ an ka fanga ma
aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama waati min na coup d'état kɛlen n'u taara bandaw ta Segu Tunkara taara Mali la a taalen gazi cira u la i y'a faamuya b'a la o bugɔra u gɛnna o digira Segu Tunkara la depuis a ye avion ta ka bɔ Mali kɔnɔ a sera Faransi aéroport la a ye avion kɛ ka dɔ fɔ an ka sɔrɔdasiw ma o waati est-ce que o tun bɛ tiɲɛ kan wa la question est là Segu Tunkara bɛ dɔ f'u ma don min na est-ce que o tun bɛ tiɲɛ kan wa o tun tɛ tiɲɛ kan M5 y'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen y'a fɔ mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ aw nana ko aw nana kɛlɛ tɔ parasevé aw labanna ka taa bandaw de ta ka ban ka fanga bila ka taa Mutarawan ta ka i y'a faamuya b'a la ka ban ka Sogɛl ta o waati de Segu Tunkara kumana ko nin sɔrɔdasiw ninnu k'u ka jugu ni Soso Sumaworo ye u ka jugu ni Yada Gali u ka jugu ni nin ye sɔrɔdasiw ye Mali ci o ye Mali feere kunnafoni fɔlɔ an y'o de mɛn i y'a faamuya b'a la mais u y'a dɔn k'o tɛ passé parce que Segu Tunkara bɛ ka nin fanga in de dɛmɛ Segu Tunkara bɛ Mali fɛ Segu Tunkara bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ Segu Tunkara bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ bi a ka bɔ hakili ma Segu Tunkara jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ ORTM kan Segu Tunkara jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ Mali journaliste i y'a faamuya b'a la lâche minnu bɛ yen pour que ka Asimi dɛmɛbagaw k'u la décourager k'u morali casser si jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ k'olu bɛ plainte don Segu kama k'olu bɛ Segu de kaso la ka Asimi dɛmɛbagaw k'u da minɛ Asimi ne bɛ min f'u ye n'i dɛmɛbagaw bɛɛ minɛna jɔn de bɛ n'i dɛmɛ i hakili to o yɔrɔ la dɛ tiɲɛ ye sariya ye tiɲɛ ye bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma mais vidéokɛla minnu bɛ k'i dɛmɛ bi olu bɛ jamana ko de la n'i y'a mɛn ko hakɛ jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko sariya jamana de bɛ yen jamana tɛ yen bi dɛ a Segu Tunkara bɛ ka e dɛmɛ bi a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka plainte don Segu Tunkara kama bi walahi bilahi n bɛ kali ala la ala min ka bon n ka kali ma faso cilaw don faso den jugu don faso kumasulu denw don o dalilu bɛ bɛɛ lajɛlen bolo maliyɛnw tɛ farajɛw don o dalilu bɛ bɛɛ lajɛlen bolo n'a fɔra ko mɔgɔba faso jɔla danbetigi halaladen o bɛ ka faso dɛmɛ dunan dɔ ka bɔ fo lahara kana plainte don o kama jigilatigɛ don ne balimaw Segu Tunkara ka minɛni a minɛna waati min na a ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'a ye dɔ fɔ sɔrɔdasiw ma sɔrɔdasiw ko k'olu yafara ko ni olu ta don k'olu yafara ko parce que a bɛ baara min na bi k'a ka bon hakili ma an bɛna bɔ mun kalama ja Faransi ka cidenw minnu bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ Faransi ka baara la Faransi bɛ mɔgɔ minnu balo n'o ye Maliki Konate ye tora panpan na komi tinɛni ka n'a yɛrɛ ci an tɛgɛ kɔnɔ an ye kuma fɛn fɛn fɔ a ma a y'a valide kunu an y'a fɔ a ma ko a salen don k'a tɛ Mali fɛ ko danbe t'a la ko halala den tɛ ko masɛbɛ den tɛ kunu a y'a bɛɛ valide k'a di an ma o y'a sɔrɔ yanni Maliki ka bɔ ka kuma an y'a ŋunuŋunu kan mɛn ko Faransi de sen bɛ Segu Tunkara ka minɛni na effectivement c'était vrai yanni Maliki ka bɔ ka kuma sɔrɔ an y'a ŋunuŋunu kan mɛn ka kuma caman mɛn ko Segu Tunkara minɛni ko Faransi de b'a kɔ dugu ma parce que a bɛ Faransi nin kan Segu Tunkara ka kɛlɛ bɛ Faransi de a ye tɔgɔ sɔrɔ a la ka sanga sɔrɔ a la ka bonya sɔrɔ a la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a la parce que a bɛ fɛn o fɛn fɛ tubabuw ma tiɲɛ don a bɛ fɛn o fɛn fɔ Faransiw ma tiɲɛ don o bɛ mun de kɛ aw ka ma dilannen minnu bɛ Mali kɔnɔ jugu sago minnu bɛ Mali kɔnɔ o y'olu de bila k'u ka plainte de Segu Tunkara kama k'u ka plainte de Segu Tunkara kama ne balimaw n'aw hakili bɛ a la Modibo Keita bɛ faga Faransiw ma bɔ Faransi ka taa faga o Thomas Sankara bɛ faga Faransiw ma bɔ Faransi ka taa faga o Nelson Mandela bɛ minɛ tubabuw m'a minɛ farafinw de y'a minɛ o den qualité sugu ninnu de b'an tu la hali bi o den modèle kelen ninnu de b'an tu la hali bi o lâche ninnu de b'an tu la hali bi o jugu sago den ninnu de b'an tu la hali bi ne balimaw mun de bɛna kɛ Maliki Konate cɔrɔnɔ ninnu y'a invité sɔrɔ k'u y'a mɛn ko Maliki sen bɛ ko in na k'a ye plainte de Segu Tunkara kama a yɛrɛ ko tiɲɛ don k'ale ye plainte de Segu Tunkara kama ko Segu Tunkara ko k'a to Ameriki
ko olu ye nali min kɛ faransi yan olu ye nali min kɛ faransi yan ko sommet France Afrique a ko Seku Tunkara de olu di diɲɛ ma ko hali bi ko olu fa n'u baw bɛ ka nɛni mais an b'an yɛrɛ ɲininka Seku Tunkara ye kuma min fɔ a ye nkalon de fɔ wa n'i y'a ye Maliki e welela Adam Diko welela mais ko o ni aw de ka di aw de b'u ka baara kɛ aw de bɛ sɔn ko bɛɛ ma u bolo o de la o y'a wele o ye bɛɛ ni wele ya o ma bɛɛ ni wele dɛ o ye Seku Tunkara wele o ma wele o y'a aw de wele parce que o bolo bɛ ku aw pɔsi kɔnɔ n'u ko k'aw ka fɛn o fɛn kɛ aw bɛ sɔn k'o kɛ o bɛ ça veut dire que o ye kɛnɛkan ko de ye o ye ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ Maliki Konate aw wolola ka na Faransi yan aw nana mun kɛ yan ka na Mali janfa ka Mali ta ka na di tubabuw ma o ma kɛ wa o dalilu ma sɔrɔ wa o fɛn bɛɛ ma sɔrɔ wa a Seku Tunkara y'o kuma min fɔ Seku Tunkara minɛkun filɛ nin ye or k'a ma nkalon tigɛ dɛ a ye tiɲɛ de fɔ Maliki Kulubali jɔn ye Français Maliki Kulubali bɛ jɔn ka baara la tubabuw Maliki Kulubali jɔn de b'a sara tubabuw a Seku Tunkara o ye min fɔ i y'a faamuya b'a la tubabuw ka lasigiden an'u ka baarakɛden an'u dɛmɛbaga Seku Tunkara bɛ tubabuw nin kan o y'a bila k'a ka taa plainte don Seku Tunkara kama o y'a sɔrɔ a ye plainte don o ma wolo hɛrɛ la a tilala tuguni ka taa plainte wɛrɛ fara o kan pour que Seku Tunkara kana bɔ kaso la imagine aw ka nin den sugu lajɛ mɔgɔ min bɛ k'i faso jɔ bi mɔgɔ min bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la bi pour que Mali ka jɔ Mali ka avancer e de bɛ taa plainte don o kama ko parce que ko ye dɔ fɔ e ma a ye dɔ fɔ e ma a ye nkalon de da i la wa ayi a ye min fɔ tiɲɛ don wa walima nkalon don a ye tiɲɛ de fɔ Maliki Konate Faransi de y'u wele ka na Faransi yan i y'a faamuya b'a la ko ka Mali ça veut dire ka Mali danbe bɔ a la i y'a faamuya b'a la ka Mali lagosi k'olu dɛmɛ ka Mali ci o ma kɛ wa Macron m'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan ko denmisɛnninw minnu nana sommet Afrique la ko wari de tara ka d'u ma k'u ka Afrique avenir dilan o ma kɛ yan wari ma di aw ma wari ma débloqué an bɛɛ ɲɛna yan wa o ma kɛ a ma fɔ aw ɲɛna ça veut dire Macron m'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ lajɛlen ma bɔ a kalama ko wari de dira denmisɛnnin fɛn fɛn nana a jugu sago den fɛn fɛn nana ko wari de tara ka d'u ma k'u ka Afrique ci u ka olu dɛmɛ ka Afrique ci o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan ni Seku Tunkara y'o kuma fɔ a ma nkalon fɔ o kɛra tiɲɛ dɔ fana bele hakili don ani e ko Seku Tunkara ye min fɔ k'a ka na ni dalilu ye nin de ye dalilu ye Macron dabara de y'a fɔ a video bɛ yen ko wari débloquera k'a di aw ma ko ka aw dɛmɛ aw nafigiden minnu nana yan aw fasoden jugu minnu nana yan ko wari de dira aw ma ko aw ka avenir dilan o ye mun avenir ye ka aw faso ci ka aw faso labila Macron m'a fɔ yan mais ni e ko e ye plainte de Seku kama ko a ye nkalon da e la ko a ye diffamation ta ka ɲɛsin e ma ko e fa ni e ba bɛ ka nin don o don est ce que Seku Tunkara ye kuma min fɔ a ma tiɲɛ de fɔ wa a ye tiɲɛ de fɔ Maliki Konate Faransi de bɛ e financer Faransi de bɛ fɛn bɛɛ kɛ e ye e kelen tɛ Mali kɔnɔ e man bon ka tɛmɛ bɛɛ nin kan e tɛ kodɔn ka tɛmɛ Seku kan mɔgɔ caman de bɛ yen mais pourquoi Faransi ma olu invité ka na sommet France Afrique la o ni aw de ka surun o ni aw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bolo bɛ ku aw de poche la ni aw yera nin kɛnɛ sugu kan waati min na Faransi ni Mali bɛ kɛlɛ la waati min na Faransi tɛ se ka anw ka président invité k'u ka na sommet France Afrique la aw de nana ni aw nana mun de bɛ fɔ aw nana aw balimaw dɛmɛ aw nana aw faw dɛmɛ aw nana aw sigiɲɔgɔn dɛmɛ aw nana aw ka patron dɛmɛ o de bɛ fɔ Maliki Konate plainte tɛ dɛ ne bɛ nin fɔ piyan n'i ye plainte don ne kama Mali la ni ne donna kaso la ni n bɔra n bɛ ju ci i y'a faamu n'i ye plainte don ne kama Mali la ni n donna kaso la ni n bɔra ni n ye kɛnɛ ma n bɛ ju ci parce que i tɛ se ne la ni n ye kɛnɛ ma n bɛ ju ci ani bilakoro sijugu ninnu de sigilen bɛ an da la waati min na aw bɛ ka wari minɛ nasaraw la ka faso danbe bɔ a la waati min na aw bɛ ka nasaraw défend kɛnɛkan ko don ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ n'o fɔra ko nkalon dara aw la ni o fɔra ko nkalon dara aw la e kuma cogo bɛ mun yira bi Faransi dɛmɛli i fa bɛ bɔ Faransi yan
Il ba bébé français. Il est français de wa. Mais pourquoi elle est Malido de côté qu'elle nabi? Pourquoi elle te fait Malika français guerre? Pourquoi elle veut qu'à français défend Malika? La question est là. A nous voilà, qu'on galon dara est là, qu'on perd vous kana. Wali bekadi jadi souma. Kouka am fora, kouka am bau fora. Wali dit-toi après vous beyewa. Bakal traita nana français 2018 élection wati ka valisi de fa wari la ka wari mugu chama bla valisi kono a sele iri bara faela aye iri bara jeunesse nyamugo wole katale hotel la kuka olu deme 2018 pour te beka be sekana wari fen kadu ye kuba duma o wari dito la prevu beya arasa sana ya prevu yera meni sana te filio ibe mugo munu ka kote fana la te fili maliki e ka ko bedalen be kene de ka nyadimi de kono dimite e waye plainte min do segu tunkara kama ibe kumasulu sur la kofe ibe malo sur la kofe e waye tabe tie kata fe ite do dala fo ka dia du kolo meleke ne de ya fo ras balayra de l'homme tranquille depuis Paris aya sebe ka blay sur ma fo ka video kono koni temena yoro ko mo be wochi la koni temena yoro ko mo be ke foso de njugu e wa iye do de fara ikungoka billahi wallahi feminka bunga kalima iye do de fara ikungoka maliki hari tunga na plainte de segu tunga la kama hari tunga na bokubi rejeya ni eta chen de pew segu chokolo baw obe segu fe bamako demsenu musora bebe segu fe tunga la femme befe kadamu ka faso de nyuma da ba faso fe a ebe tuabu de ka barala de pa fora koko ko segu minana anya foko ne français ka barade ni ta tien d'aller kene ka maliki jo ye français maliki be jon kwa côté la français maliki be jon de me français a segu tungara ka minani français de ya mine maliki ye français de parce que avec français nika ko ale taali minke ya fait ko segu de ya le photo ta ko ka yira ko segu de do fama ko depuis au kara ko le monataire ko be buruja ko le monataire ko be neni effectivement segu be tia de ka ni segu tunte tia ka etunte neni ni etunte français jonye ne tunte français ko barala ne tunte faso kuma sulu denye ebe neni kunjumena ne be ka neni wo segu be ka neni wa beni be ka neni wa asimi be ka neni wa sorel be ka neni wa ayi parce que beya donc il faut comment sur le tende et be français de kabara français de bi balo ibe ni kusigi amdala ko segu kana ndalui ko segu ka vidéo ko aye galon de daela ko segu ka vidéo ko ka jotala si moi je suis à la place de segu tunkara ben si ke kazola ni mbora ka yafa deli efe ala kana herekenye ni mbora ka yafa deli fe ala kana herekenye blakro fara saba danga de alakali ya famia bala jonde ki faso ta ka di juguma ka jugu de mi faso ka nyadimi do kono dimite e de bena koko wari dito ko dalute makoro ma fo ambenya na ko e wari débloquer demsenu munu tara sommet France Afrique la ko wari débloquer compte de ko ka demsenu nunu deme obe deme munde la ku faso chi obe deme munde la obe sra min ka ko bo osraka o make makoro ndabara ma fo ya demsenu munu tara mata demsenu munu tara tunta lawa e weka ni jugu sago den laje ko ni segu tunkara bora ni dalule ko ale wori mine ko ale te kuma tuguni ta salijita ya famia bala ka kuraneta ki bolo da ka ko wori madi ema ko ni français te fena ko ale journaliste de ko na tara bara mi ke ko no wori dirama e kelen de journaliste mali kono e kelen de mo mali kono ni ya ye mo ko ku ye français ka jondende ni ye français ka barake dende tinya de bala e kelen de mali kono e kelen te malien yo mais ni aye mugo be ka fo kuni français ka di ibe français de deme français de be ki bolo tinya kumadu e wa soso chogotala ye français ka chidende ibe ka français de deme adalu be bambulu ano fora ni tra plainte de segu tungara kama kwa ye dofo ema e joni na fora ko segu tunkara minenembe maliki konate nous de ka plainte kora mais vraiment c'est décevant ko nous ka hake nous ma jamana dambe bo alaya
sommet France-Afrique. Ou déceler un président numéro là. Donc, tu sais qu'un président manipulé tout ni. Ou c'est qu'à jeunesse du même manipulé. Ni jeunesse l'angolo nous n'était. Un président tu sais qu'à manipuler tout ni. Un président tu sais sur France ta matouni. Façon comment sur nous deux mounous ni wolo que la fouiller. Façon ma. Au lieu de m'inviter Kanaya. Adam Diko, John de Baka projet financier. John de Baka association de toi boutea. John de Bewardama toi boutea. Un Malik Konate, une François au Kadi, Bini François au Kadi Sini, au lieu de Wari Dima, au lieu de Fembekeye. Ah, mais ko Wari dira les maïrons, ko seko kanana dalu. E boulouanye la to de ya. Wari dito beye. Wari dito beye. Ah, ni Wari ma dima e kasiki ka dofu français ma. Français tara Mali kono santa ani ko awolo la muna. Ama wolo tonyo la. Jadisu munu be ka fara, John ka marfa de be ka yobulu. Français te ya. Français ya famille bala français qui dan libéré. Anga surasu tu sais ka taille. O ma be anka. E si djugu dembe se ko fo. Ko e fa bene ne ba bene. Ni e fa ye denkolon di ama. Ni e ba ye nyama den di ama. Pourquoi e fa ni batene? La question est là. Ni e fa ye si djugu denkolon Mali kono. Ni e ba ye nyama den bla Mali kono. Façon kumasulu den bla Mali kono pour que ete neni. Ka free ala djugu ma free. Anga ngunu ka mede. Ko français de seconde ninta tia d'aller keneka Mali ki jonye français Mali ki be jonga barala tuabu e wa depuis la wale ni de beke ni tuabu bi kele abi re den de blaki kele ni tuabu bi kele abi re balima de blaki kele ni tuabu bi fa abi re balima de blaki fa mudu keta jonde afa malien jonde Thomas Sankara fa Burkina Faso e wa ni sijugu kelen nu be senari bi min kɛra Modibo Keyita tile la hali bi a sijugu den dɔ bɛ an senkɔrɔ min kɛra Burkina la hali bi o sijugu den dɔ b'an senkɔrɔ i bɛ nin n'a dabara ye komi tori cɛjugu den o de taa plainte de Segu kama ko Segu ye nkalon da ale la ko Segu ye ale danbe bɔ a la danbe bɛ e la wa e ye maa ɲɛnama den ye wa e kelen de ye Maliyɛn ye i sɔn ye min ye o de fɔra I jogo ye min ye o de fɔra I bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ bɛɛ ɲɛ b'a la n'o fɔra o diɲɛ wuli ya n'o fɔra o nkalon ye ya I sɔnkolon de fɔra n'i y'a ye a digir'i la f'i taara plainte don I nɔ b'a la de n'i nɔ tɛ ko min na I ka cɛ I t'i yɛrɛ faga o la o k'ale danbe bɔra la e mana Faransi an bɛɛ ɲɛna yan wa halala den minnu b'u faso fɛ olu wolola k'u kana Faransi yan sommet France Afrique e ni mɔgɔ min nana aw ni Français de man di wa aw ni Français tɛ ɲɔgɔn bolo su ni tile wa aw t'u ka baara la an bɛɛ ɲɛna wa a ni o kuma fɔra ko nkalon dara e la ko preuve kana preuve bɛ tɛmɛ e ye e ka président ma sɔn ka na jamana min kɔnɔ I ka président ma se ka invité Mali ni France bɛ kɛlɛ la o tɛ se ka fasoden ɲuman si sɔrɔ ka na ko sommet France Afrique o tɛ mɔgɔ ɲɛnama den si sɔrɔ ka na kuma o la o ye jɔn sɔrɔ aw tɛ yan dalu bɛ tɛmɛ o kan dalu bɛ tɛmɛ a kan bɛɛ nana wa ayi Seku Tunkara nana wa ayi ne bɛ yan ne taara wa ayi Asimi nana wa Sogɛl nana wa n'i y'a ye e nana o bolo de bɛ ku e poche kɔnɔ n'i y'a ye e nana e de bɛ ka affaire kɛ n'i y'a ye e nana i y'a faamuya b'a la e n'o bɛ côté kelen de la n'i y'a ye e nana i y'a faamuya b'a la o bɛ ka e de balo k'a fili den bɛ t'i sigi cɔnɔ ninnu ka plateau sanfɛ ko Seku Tunkara ka na ni preuve o preuve bɛ ye wa wari dira mɔgɔ joli ma n'a preuve ma ye mɔgɔ joli sanna n'u ka sira bila n'a preuve ma ye Arasa sanna ya Boubou Cissé fɛ Boubou Cissé tɔgɔ bɛ se ka bɔ a da kɔnɔ tuguni wa e sanna Faransi fɛ e bɛ se ka Faransi ka kojugu fɔ tuguni wa e bilakoro fara saba bɛ tile ka Sogɛl nɛni ka Sogɛl buruja ka jamana lagosi jɔn ye plainte d'o kama o de la ni ne ye n sigi ka mɔgɔw lajɛ ko bɛɛ n'i ka hakɛ don an bɛ ka jihadisiw kɛlɛ cogo min na fasoden jugu kan ka kɛlɛ o cogo kelen de la bɛɛ lajɛlen bɛ fasoden juguw dɔn fasoden juguw bɛɛ b'u dɔn olu dɔnnen kɔfɛ pourquoi olu bɛ maa ɲɛnamaw minɛ k'u don kaso la la question est là fasoden juguw kan ka kɛlɛ de komi an bɛ ka jihadisiw kɛlɛ cogo min na
faso den jugu kanga mine do kudo kaso la ko mambe ka jadi su mine kudo kaso la cogo mina maintenant fora ko faso den jugu de be faso den nyana ma mine kudo kaso la ambeta mi amba ko mi amba jami ne ya me ko Mali qui de plainte de Sékou Tounkara kama njigela tegera Mali ko la ko John de bese ka fo Mali kono ko Mali qui ni français tega te nyogon bulu John de bese ka fo Mali kono ko Mali qui te français de me bagayi akuma chogo bayira ka barake chogo bayira ni français magobe anga présent na nous desra la ou be John de wole Mali qui nous ukona kuma onga présent nona ukona kuma onga jamana dembe togola umakeya danube temoka makuranya foya kaye wari débloquer combien de millions ko ka di jeunesse munu tara sommet France Afrique là o ma fo makoro fe ya Sékou Tounkara be na munda lui wari dira o mamuna e wa ne ya fo binya fo pia nintara marla ni ka plainte sur ne kamay nin donna kaso la nin bora ni yi sɔrɔ kana man bi juci a tɛ kɔrɔbɔ nin donna kaso la nin bora e ba ye su wolo k'a firi den faso kumasulu den faso den jugu nin bɛɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka videokɛlaw daminɛ videokɛla minnu bɛ ka faso dɛmɛ bi u valeur ka bon u ka baara wariya ka ɲi danbe b'u la barika b'u la u mana don ko ko la o ko bɛ wolo hɛrɛ la k'olu daminɛ k'olu bali k'u ka baara kɛ bilahi anw da bɛ minɛ kaburu de kɔnɔ Mali tɛ anw da bɛ minɛ kaburu de kɔnɔ Mali tɛ bilakoro fara saba k'ale ka hakɛ ka d'a ma k'ale danbe bɔra a la ko n'ale bɛ tɛmɛ yɔrɔ k'ale bɛ lagosi ni tun ka ɲi tɛ lagosi Sékou Tounkara ye mɔgɔ joli lagosi mun kɛra o la Sékou Tounkara ye dɔ fɔ Asimi ma Asimi tɛ nin ye kuluba wa Sékou Tounkara ye min da Asimi kan a y'a bɔ présidenya la wa mais e ma ɲi de ye n'i ma ɲi ni fɛn min fɔra i ma o de bɛ taa y'i la e sɔn don i jogo don k'a firi bɛ t'i sigi ko ni Sékou nana ni dalu ye k'ale bɛ jigin ka bɔ Facebook sanfɛ wari dira ma yɔrɔ min na k'a firi makɔrɔma fɔ yan k'a ye wari d'aw ma aw ma nkalon tigɛ k'a fɔ ko aw taara Afiriki dɛmɛni de kama aw ma nkalon tigɛ an bɛɛ ɲɛna la ko aw ma taa jamana labilali kama ko aw taara jamana dɛmɛni de kama Burkina aw ni mɔgɔ minnu taara ɲɔgɔn fɛ sunkurunin dɔ tun b'a la a bɛɛ bɔ Burkina de Burkina m'a fɔ ko dilannen don Burkina o musonin m'a fɔ ko labɛnnen tun don wa ko nkalon de tun b'a la ko catiri bɔ don o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan wa ne balimaw a ma k'an ɲɛna yan wa Mali k'i ni mɔgɔ minnu taara Burkina bɛɛ tun b'a la Afiriki ça veut dire que Afiriki siraka den bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ tun b'a la olu de nana Faransi yan tubabu jɔnw an bɔra ka video kɛ ko mɔgɔ minnu nana ko tubabu jɔnw don ko tubabu de b'u sara u bɛ tubabu de ka baara la Mali k'i ma bɔ ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni a dalen bɛ l'Élysée Macron in kɛrɛfɛ ye ka t'i da fo l'Élysée f'a b'a filmer comme filɛ nin ye l'Élysée bilakoro fara saba mɔgɔ min ye wari sana ba ye ka wari sana fa ye k'a ka jamana labila n'o fɔra k'o bɛ digi ale la i sɔnkolon fɔlen ko non ko e bɛ plainte don mais Ala de ta ye tiɲɛ ye Ala de bɛ se ko bɛɛ la ni ye hakɛ min n'a taara bɛrɛ kɛ e wa n ye n kali Ala la ni e donna da la Mali kɔnɔ tuguni k'a fɔ ma ko tout e tɛ paga e tɛ ci ka ci Mali kɔnɔ ni e ta tiɲɛ plainte min n'i y'a don Sékou kama ka tila ka bɔ ka n'i sigi médiaw la ka n'i sigi réseau la ko e de plainte don fo i b'a fɔ ko i y'a kɔrɔkɔrɔya maliyɛn den bɛɛ bɛ fɔɔnɔ e kan de maliyɛn den bɛɛ b'i bila e tɛ kɛ paga tugun Mali kɔnɔ wa ni maliyɛn den fɛn fɛn y'i sɔrɔ carré kɔnɔ o b'i ju ci paga tɛ bɔ a la paga tɛ bɔ a la i sannen kɔfɛ Macron dabara de y'a fɔ ko wari dira aw ma aw ni denni min aw ni mɔgɔ minnu nana ɲɔgɔn fɛ yan olu yɛrɛ y'a fɔ k'aw mana Afiriki kama dɛ k'aw nana Faransi de kama Burkina bɛ journaliste sunkurunin dabara de y'a fɔ a seginnen ka taa Burkina mɔgɔw y'a ɲininka a ye jɔn ka Ala fɔ ko a ye kuma fɛn fɛn fɔ yen ko kuma labɛnnen don aw ni Macron de sigira a ye kuma ta a y'a fɔ tan a y'a kɛ tan o ma kɛ yan
e nyama dembe na biko non ko Ségou e galon de da ela ko be plainte de Ségou kama maintenant faut ko nous de beta plainte de Ségou kama ko Ségou be mino ko me digila tege do ko hake o ye jamana hake bonya o ma jamana dambe bo ala ya wati na Mali ni France be kelela an ga président masonga na ya aw nya mogo do mana ya wa wati na Mali ni France be nyogona an ga président masonga na ya usaka ka don soro kana ya wolo ko jugu deun aw mana ya ne jole ni e jole bi fane ki bane ni tasa bi kutige ne jole ni e jole bi fane ki bane katla ki kayatige pa parate bola ko ka hake si jugu de e mi faso la blawari ya e bay français de ya e fay français de ya e de bini joko ko no ko e te ka français de mes journalistes de e kelen de journalistes Mali kono e kelen de malien wa nguni ka dide inu ka surunde inu ka bara de ke o talent keneka ni blakuro betla ka ti sigi ka jamana la gusu Mali kono u teta kasola u te mine olu mo kelen nu betla ka plainte do ya famia bala jamana de me bago kama men ko jigila tike wallahi asimi mo be ka kuma mi fa be mana kan o be ka kuma fen fo a be mana kan asimi ni e de me bago do na kasola e be de me togo jume asimi mo mu be ka fanga de me e kelen tise ini de me bago de be se no olu minana kudo kasola asimi e kelen me se ka Mali jowa. La question est là. Asimi mogo munu be ka edeme nu tay Malikoy nu tay tiaye nu bu faso fe nu olu minana kudo kasola jamana be jo togo jume mais dabali bankodo ça me fait très mal ne ka Maliki Konaté bolenye quoi les plaintes de Ségou kama ko Ségou ya ne dambe boala ko Ségou e galonda la ko Ségou ko ne be français de ka baram or que Ségou e min fa e tien de fo Macron et Maliki invité kana ka Adam Diko invité kana français ou nana muna ku foso labla ku foso jamfa akram benyana ou segino kofe kata ya famé bala Mali kono oni mo munu nana nyon fait Burkina Sungurne mimbe a bora ka tianda a vidéo be haribi ko polémique tundo ko chat de botundo ko Mali côté Afrique côté pas parate ko combinodo Burkina o sunguru mo fo makoro ma fo ko aw fen nana ko wari be dawma makoro ma fo ko wari débloquera ko kadi Afrique jeunesse uma comme des milliards o makayawa e nyamugo de manawa e sijugu de manayawa da lubeta moka makoro dabara ma fo Maliki Konaté nyamade ko wari débloquer ko kadi awma ka ko wire deme o makaya I wulu de ta couronne ta ki bolo daka ko français ka wante kono ta couronne ta ki bolo daka ni e faye sijugu wolo fa be nani ni baye nyama don wolo Mali kono ba be nani eni jon bole no Mali kono eni jon kelenye Mali kono faso kuma sulu de ne flane ka fa vidéo ta effacer ta du proclame ni tera Mali kono ni plainte sur ni dona kasola ni bolambi mi blakuro fara sabatege ko lube ka faso deme ne balmo mena dalu ira wala sisa ko be ka faso deme to abu jon kala banchi don faso kuma sulu de a la mele ko le be faso fe ko le be ka faso deme ko be ko luke faso den juguye ay ni prevo la jede prevo ala pu anga ni dalu la me ay ni la mele. Écoutez tranquillement. Jean-Yves Le Drian Kama parce qu'il y a un marché sur gré à gré. Ko a un marché sur un marché charia siraka. Bon, yani kata jalaki bin. Ibina Romna. Il est en Romna ibina. Jean-Yves Le Drian Manakana pour qui Malaw.
bon ni o kuma fo wa fo do ba fo kibiga Jean-Yves Le Drian défend mais John ya nga na folo takadi Jean-Yves Le Drian ma aujourd'hui ça prend ale ka mun de be ni na sisa il faut toro fora wa i ba toro fora wa i balma toro fora wa Jean-Yves Le Drian i mundu wati mina kiri be fanga ka boluka e kuma kun ni ete nunu doye ni ete ka nunu deme ko yani ka jigi i binyɔrɔ la k'i ka jigi taliyɔrɔ la ko mɔgɔ dɔw de ye wari ta ko k'a di nin ma ko mɔgɔ dɔw de ye marché di nin ma a fɔra e ye ko ni mɔgɔ ninnu tɛ ka minɛ wa a fɔra e ye ko ni mɔgɔ ninnu ma wele wa a fɔra e ye ko kiiri ma ça fait que plainte ma don olu kama wa nin kuma fɔ kun a nin bɛɛ t'i sigi ka jamana lagosi o bɛɛ n'a ta a bɛ n'i sigi aw ɲɛna k'ale tɛ faransi jɔn ye k'ale ma tubabuw ka wari minɛ e kelen de ye maliyɛn ye wa nin bɛ bɔ hɔrɔnden jumɛn da kɔnɔ bi depuis a mɛnna don min na ko anw ka ɲɛmɔgɔw ye plainte don nin kama an ko alihamudulila hali n'a ma taa wele jaabi nin ma deli ka kɛ mali kɔnɔ faransi minisiri kunturu ka plainte don a kama k'a kana yɛrɛ ɲɛfɔ mali kɔnɔ nin ma deli ka kɛ nin bɛɛ an ka tanu de ji bɛ don kɔ la dɔn dɔn dɛ a laban an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la a laban an bɛ kɛ an yɛrɛ ye e nafigi den i bɛ ka kuma nin na mun de la i fa don wa ni m'u ka wari minɛ k'a kari kɔnɔ i kuma kun e kelen de ye maliyɛn ye est ce que nin kan ka kuma nin waati wa nin kan ka nin dɛmɛ nin waati wa ale bɛ kodɔn ka tɛmɛ mɔgɔ minnu ye plainte don nin kama wa ale ka fisa ni mɔgɔ minnu ye plainte don nin kama wa a ka fisa ni olu ye wa a n'an ye nin de fɔ ko tubabuw ka wari b'u kɔnɔ o ye ɲamadenw de ye sejugudenw faso kumasuludenw o bɛ n'u jɔ k'an ye nkalon da o la bɛɛ ni bɛ nin kuma sugu fɔ Segu Tunkara bɛ nin kuma sugu fɔ hɔrɔnden bɛ nin kuma sugu fɔ faso halaladen bɛ nin kuma sugu fɔ ko yani an ka mɔgɔw ka plainte don nin kama ko o ni maliyɛn minnu jɛra ko plainte ka don olu de kama ko nin ma foyi kɛ ko nin ma foyi kɛ ko yani an ka ɲɛmɔgɔw k'u ka jigi u binyɔrɔ la k'u kan ka jigi u talonyɔrɔ de la o y'i fa tɔgɔ fɔ o y'i ba tɔgɔ fɔ o y'i kɔrɔkɛ wele fanga la i ka mun de bɛ yen i ka mun de bɛ nin na ni e tɛ faso kumasuluden ye e ka mun de bɛ nin na wa filɛ dɛ dalilu filɛ nin ye n'an ye nin fɔ k'an ye nkalon da o la n'an ye nin fɔ a ko olu tɛ ka faransi dɛmɛ waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ min kɛra a ɲɛna mali passeport ko de taara ka di nin ma a wolola mun na an faw fagali a wolola mun na an baw fagali a wolola mun na an dɔgɔninw ka baara tiɲɛni a wolola mun na i y'a faamuya an kɔrɔcɛw ka papiye tiɲɛni a ye kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma ka bɔ hakili ma baara ma k'a kɛ cogo la a n'a fɔra ko jamana wulila ka plainte don nin kama e tɛ foyi ye ni basa tɛ e tɛ foyi ye ni bilakoro fara saba tɛ e bɛ t'i da don nin ko la mun na fɛn min bɛ justice ka bolo kan fɛn min bɛ kiiri ka bolo kan o tuma na e bɛ kodɔn ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan wa mais il est payé pour défendre n'an y'o fɔ ko an ka nana dalilu ye n'u ka wari tɛ e kɔnɔ e b'i jɔ nin jɔ cogo la n'u ka wari tɛ e kɔnɔ e bɛ ninnu défend kun jumɛn de la n'i ba nana e yɛrɛ de y'i ba lase nɛnɛ ma e ba yɛrɛ man kan dɛ e kan ka minɛ de k'i ɲa mɔgɔ den tigɛ bilayi ni ne ye nin petini lajɛ k'a bɛ taa sigi arajoso de la ko ka kumabaw fɔ ni ne ye nin bilakorow ye mali de kɔnɔ jeunesse m'a minɛ k'a kaya tigɛ vraiment dabalibanko de kun ni ne ye nin bilakoro fara saba de ye k'a bɛ taa sigi ka jamana kunturu dɔgɔya ka mɔgɔw dɔgɔya foyi tɛ bɔ a la olu bɛ tila ka plainte don mɔgɔbaw kama vraiment c'est honteux an ka lamɛn dɛ a bɛ na min fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw man ka nin minɛ ko nin ma marché ɲini n'a yɛrɛ dɛ ko nin mana mali kɔnɔ dɔrɔn ka marché ta i y'a faamuya ko mɔgɔ de ye marché d'a ma k'olu mɔgɔ de kan ka minɛ olu mɔgɔw ka kiiri bɛ cogo min na e b'o dɔn wa u wolola u ma wele e b'o kalama wa plainte donn'u kama a ma don o kama e b'a kalama wa a fɔra i ye ko nin kelen de nɔ b'a la wa e kuma kun i fa don wa i ba don wa i ka mun de b'a la e kelen de ye maliyɛn ye wa e bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan wa nin défend kun nin dɛmɛ kun n'an y'a fɔ ko faransɛw ka wari bɛ a kɔnɔ ko sejugu den don ko faso kumasulu den don
ko ça veut que nin ba ye sijugu de wu ça veut que nin ba ye den langolo de wolo Mali kono quoi hali nin ba tun kata nin wolo jahanama kono hali nin ba tun kata nin wolo lahara hali nin ba tun kata nin wolo jamana wɛrɛ la n'a ye nin fɔ k'ale ba bɛ ɲɛni ni ba ye bɔnɛma wolo di anw ma ni ba ye ya faamuya b'a la faso cibaga den di anw ma pour k'an t'i ba nɛni voilà nin bɛ fɔ jamana jumɛn kɔnɔ n'a bɛ diya jamanadenw hɔrɔndenw ye nin bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn k'a bɛ jamana kɔnɔ hɔrɔndenw k'a b'olu la nisɔndiya ko nin man ka wele ko nin ka foyi t'a la ko maliyɛnw de ye marché di ne ma a kiiri bɛ niveau min na i b'a dɔn wa a kɛra cogo min na i b'a dɔn wa i kuma ne yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ kuma nin na mun de la quoi a n'an y'o jaabi k'an b'u faw nɛni a y'a lamɛn dɛ écoutez tranquillement Jean-Yves Le Drian kama parce que a ye marché mun sɔrɔ k'a kɛra gré à gré ko a ye marché mun sɔrɔ a ma kɛ sariya sira kan bon yani ka taa jalaki bin i bina yɔrɔ min na i ta na yɔrɔ min na i bina Jean-Yves Le Drian mana ka na poroki Mali la bon n'i y'o kuma fɔ u b'a fɔ dɔw b'a fɔ k'i bɛ ka Jean-Yves Le Drian défend mais jɔn de y'an ka nafolo ta k'a di Jean-Yves Le Drian ma aujourd'hui ça continue toujours pour ka contrat ma cassé jusqu'à présent a contrat b'a en cours mais pour ka ma cassé ka bɔ yen donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininko la e bɛ taa misala u ye Jean-Yves Le Drian c'est-à-dire procureur a convoqué le 20 juin k'a kana jaabili kɛ donc n'a nana jaabili ko la o kɔfɛ an na dɔn ko kunkun n'a ɲɛ jumɛn mais ne kɔni bon n t'a dɔn a bɛ na tɛna ça c'est autre chose mais ne kɔni bolo déjà n'i ye ko yɛrɛ sunba yɔrɔ min misalala u y'u basé fɛn minnu kan u bɛ mun fɔ ko sariya sɛbɛn n'i y'a ye k'a fɔ k'i ka jamana nafolo k'a ŋanaŋanɛ k'i bɛ se ka porte plainte déposer donc plainte bɛ déposer yɔrɔ jɔn de y'a ŋanamu jɔn de daba la olu yɛrɛ ka interview dɔ la u b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min don k'u b'a kalama ko cadre dɔw sen b'a la bon ni cadre dɔw sen b'a la n'olu wulila k'a ɲininka a ko kungo ye jumɛn n'olu fɛnɛ Jean-Yves a fɛnɛ bɛna ka kuma mais Jean-Yves Le Drian ta ye jumɛn ye comme sisan État ka ne wele ka marché di ne ma a ka kɛ gré à gré État ne wele ka marché di ne ma e bɛna ne de convoqué État de ne wele ka di ne ma o i bɛ jɔn de convoqué pour moi o ne ka kɛlɛ tɛ i bɛ jɔn de convoqué c'est l'État d'abord mɔgɔ min ye marché di ma. bon ninnu bɛ t'u sigi de ni politique kumaw ye o bɛ faransi ka baara la o bɛ ka faransi dɛmɛ o bɛ ka an ka jamana ci k'a di ninnu ma n'an y'o kuma fɔ k'olu tɛ ka faransi dɛmɛ k'olu bɛ mali fɛ e masa ala bɛ k'i labila don o don ala bɛ k'i sugu yira mɔgɔw la don o don ko Jean-Luc Le Drian k'a mana marché ta n'a yɛrɛ ko mɔgɔw de y'a d'a ma a ma fɔ ko mandat dara Karim Keita kan wa a ma fɔ Karim Keita ninnu ko bɛ ka ɲini wa n'o ye nin wele e ka mun de b'o la i fa tɔgɔ fɔra wa i ba tɔgɔ fɔra wa i ka kabila tɔgɔ fɔra wa i balima don wa ni ko dɔ tɛ e ni ninnu cɛ ni e tɛ ninnu ka baara la a digikun e la bon nin bɛ fɔ Mali de kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la waati min na ni Faransi bɛ kɛlɛ la ɲamaden dɔw sigilen bɛ média kuntanw kɔnɔ ka Faransi dɛmɛ Mali kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la k'an faw nɛni k'an baw nɛni jamana kuntigi k'o dɔgɔya nin ma kiiritigɛla nin bɛ ka kiiritigɛlaw de jalaki mɔgɔ minnu ye plainte don a bɛ k'olu de dɔgɔya walahi ni ne tun bɛ mɔgɔ minnu ye plainte don ni ne tun b'olu place la n tun bɛ nin minɛ ka ju don kaso la bilahi ka nin ju don kaso la i bɛ nin de fɔ k'ale tɛ Faransi dɛmɛ k'ale bɛ Mali de dɛmɛ nin tɛ nin cɛ in ye jɔn de ye Français tɛ yan Faransi ministre tɛ yan maliyɛn don wa e tɛ k'o de dɛmɛ sisan wa i tɛ ka bɔ i dabara de la ko man ka wele ko mɔgɔ min ye marché dɔ ma k'o de kan ka wele e b'a cogo dɔn wa e b'a cogo dɔn wa e ka mun de b'a la i fa tɔgɔ fɔra wa i ba tɔgɔ fɔra wa ni ninnu ma e san e dimi kun e kuma kun e ka mun de b'a la mɔgɔ minnu ye marché di nin ma u welela u ma wele e ka mun de b'a la la question est là walima e bɛ kiiritigɛlaw ka baara dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ kan wa e bɛ kiiritigɛlaw ka baara dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ kan wa n'an ye nin fɔ k'an ma lamɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an faso ci k'an faso danbe bɔ a la n'an y'o olu kɛlɛ ko non ko hakɛ dɔ fana b'o olu ye c'est pour ça que souvent n'i miiri Mali ko in na quoi i jigila bɛ tigɛya quoi i jigiya bɛ misɛnya quoi n'a fɔra ko nin de taara plainte don Sékou Tunkara kama
Non, wallahi crise be mɔgɔ dɔ piqué quoi billahi. Crise be mɔgɔ dɔ faga quoi. Imagine a filɛ ka nin kumaba ninnu fɔ jamana kuntigi a bɛ k'o dɔgɔya ka Faransi lafasa ka Faransi dɛmɛ bɛɛ ɲɛna. N'an y'o fɔ k'ale tɛ tubabu jɔn ye, n'an y'o fɔ k'ale tɛ Faransi dɛmɛ, n'an y'a fɔ ko wari d'a ma ko wari ma d'ale ma. Ale plainte de Segu Tunkara kama o don k'ale tɛ Faransi ko kɛlɛ la. Mais ko Ala bɛ dangaden wa iba dongo don de. Ala bɛ wallahi jamana seerelen kɔnɔ jamana ɲɛnama i bɛ taa nin ka video yira olu la ko petinin kuma kun ni liberté d'expression ye wa. Plainte donna min kama o ma kuma yɛrɛ. Plainte donna min kama o ma foyi fɔ. E kuma kun kiri ma tigɛ fɔlɔ foyi ma kɛ fɔlɔ a ma fɔ ko nin jɔ b'a la a ma fɔ ko a jo t'a la a welela de ka taa ɲininka. E kuma kun e dimi kun. Bon nin kafiri ninnu lajɛ ninnu batari kan ka sauter de ka ninnu batari sauter foyi tɛ bɔ a la k'u ba tɔgɔ f'u ye k'u fa tɔgɔ f'u ye parce que ninnu kan ka ninnu ye kafiri denw de ye quoi bilahi ninnu batari kan ka sauter de ka ninnu minɛ k'u batari sauter o ye faso janfa o bɛ ka faso cili o bɛ k'o ɲɛɲini o bɛ ka fasoden ɲumanw o bɛ k'olu fagali de ɲɛɲini ka ninnu minɛ k'u batari sauter foyi tɛ bɔ a la. I bɛ k'a dɛmɛ walima i tɛ k'a dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn mana e ka nin kumakan lamɛn i bɛ mɔgɔ min ka faveur la i bɛ mɔgɔ min ka côté la mɔgɔ min ka di i ye kuma cogo b'o yira direct waati min na Burkina bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko nin welela Mali kɔnɔ a ma deli ka kɛ e de sigilen bɛ ko non k'u binna nin kan de ko man ka nin wele ko mɔgɔ de kɛra sababu ye ka na nin ye mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka na nin ye e b'a dɔn olu ka kiiri bɛ niveau min na e b'a dɔn olu ka ko bɛ niveau min na. Ninnu de bɛ taa kuma arajo la ka faso danbe bɔ a la ka faso dɔgɔya k'olu bɛ ala Mali ka di dɛ non Mali ka di dɛ an ka petinin lamɛn dusukasi quoi. Jean-Yves Le Drian kama parce que a ye marché min sɔrɔ k'a kɛra gré à gré ko a ye marché min sɔrɔ a ma kɛ sariya sira kan bon yanni ka taa jalaki bin i binna yɔrɔ min na. Ita na yɔrɔ min na i bina Jean-Yves Le Drian mana ka na poroki Mali la bon n'i y'o kuma fɔ u b'a fɔ dɔw b'a fɔ k'i bɛ ka Jean-Yves Le Drian défend mais jɔn de y'an ka nafolo ta k'a di Jean-Yves Le Drian ma aujourd'hui ça continue toujours pour ka contrat ma cassé jusqu'à présent a contrat b'en cours mais pour ka ma cassé ka bɔ yen donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininko la e bɛ taa misala u ye Jean-Yves Le Drian c'est-à-dire procureur a convoqué le 20 juin k'a kana jaabili kɛ donc n'a nana jaabili k'o la o kɔfɛ an na dɔn ko kungun n'a ɲɛ jɔ mais ne kɔni bon n t'a dɔn a bɛ na tena ça c'est autre chose mais ne kɔni bolo déjà n'i ye ko yɛrɛ sunba yɔrɔ min misalala u y'u basé fɛn minnu kan u bɛ mun fɔ ko sariya sɛbɛn n'i y'a ye k'a fɔ k'i ka jamana nafolo k'an ŋanaŋinɛ k'i bɛ se ka porte plainte déposer donc plainte bɛ déposer yɔrɔ jɔn de y'a ŋanamu jɔn de da b'a la olu yɛrɛ ka interview dɔ la u b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min don k'u b'a kalama ko cadre dɔw sen b'a la bon ni cadre dɔw sen b'a la n'olu wulila k'a ɲininka a ko kungo ye jumɛn n'olu fɛnɛ Jean-Yves a fɛnɛ bɛna ka kuma mais Jean-Yves Le Drian ta ye jumɛn ye comme sisan État ka ne wele ka marché di ne ma a ka kɛ gré à gré État ne wele ka marché di ne ma e bɛna ne de convoqué État de ne wele ka di ne ma o i bɛ jɔn de convoqué pour moi o de ka kɛnɛ ta i bɛ jɔn de convoqué c'est l'État d'abord mɔgɔ min ye marché di Mali ma gré à gré a ye sariyaw sɔsɔ maa min ye sariya sɔsɔ k'a di Mali ma Mali mana n'a yɛrɛ k'a ta o mais dɔw de y'a ta k'a di Mali ma bon en même temps on va fɛnɛ k'a y'i profiter a ka position fɛ donc cela veut dire k'a y'i profiter a ka position donc il gère le pays tout un pays Jean-Yves Le Drian sera ka Mali bɛɛ lajɛlen ta k'a bila sanzara kɔnɔ an bɛ don min na ko bi fo an bɛ yɔrɔ min na fo yɔrɔ min na bɛ ka kuma nin fo sisan o sera ka bɛɛ ta ka bila sanzara kɔnɔ a ka position sɛbɛn k'a ta ka miliyariw ta Mali kɔnɔ ka. Bon a filɛ avec ka Faransi de dɛmɛ ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi mun bɛ Mali ni Faransi cɛ bi mun de bɛ Mali ni Faransi cɛ bi an ma Faransi gɛn wa an ni Faransi ka di wa mun de ala mais a filɛ Jean-Luc tun bɛ a sago sɔrɔ le temps de IBK marché dira ma o waati de mɔgɔ minnu ye marché d'u ma o bɛ min an ka mɔgɔw tɛ ne ka passeport ko ɲɛɲini i y'a faamuya b'a la CEDEAO la wa carte ɲinina ko o ma jɔ wa o kuma ma fɔ an bɛɛ ɲɛna wa carte ɲinina ko k'a t'a la tuguni o ma fɔ an bɛɛ ɲɛna wa Mali non Mali ka di dɛ nin tɛ se ka kɛ jamana si de la nin bilakoro fara saba nin
ne yɛrɛ t'a dɔn a ka mun yɛrɛ de bɛ nin na quoi ça veut que n'a ka hɛrɛ tɛ ninnu bolo n'a tɛ ninnu ka baara la wa Segu Tunkara minɛ ko filɛ de Segu Tunkara Faransi de y'a minɛ Mali kɛ Faransɛ de a tɛ soso cogo t'a la a tɛ wuli Mali ki Faransɛ yɛrɛ yɛrɛ don olu de Segu Tunkara olu de plainte do Segu Tunkara kama e bɛ nin fana fɔ o tɛ bɛn a ma k'ale ta ye Mali ko ye k'ale bɛ ka Mali de dɛmɛ n'i ye Maliyɛn de i bɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ sisan o ye Maliyɛn de Maliyɛn don wa mais comment ni ninnu fana tɛ ɲɔgɔn ye quoi sinon i bɛ ninnu wala bila i bɛ ninnu bugɔ fo k'u kɛ handicapé de ye quoi u da tɛ se ka kuma u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye u bɛ boli fauteuil ka ninnu bugɔ k'u kɛ handicapé ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi bilahi imagine comment les bâtards les parlent fils de con le connard le plus lâche et indigne mɔgɔ min kan ka minɛ Mali kɔnɔ k'a bâtard sauter mɔgɔ minnu ye plainte do nin kama e b'a ko ɲɛdɔn ka tɛmɛ olu kan wa mɔgɔ minnu ye marché di nin ma olu bɛ min IBK bɛ lahara Karim Keita bɛ boli la Boubou Cissé o tɛ ka ye ni nin welela e ka mun de b'o la la question est là i fa do wa i balima do wa e kelen de ye Maliyɛn ye wa e bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan wa nin sejugu ninnu de bɛ faso kɔnɔ ne b'u ka jamana labila ne b'u k'u ka jamana ci n'o bɛ ka wali mɔgɔw dɛmɛ k'u faso ci u ba bɛ yɔrɔ min na u ka du bɛ yɔrɔ min na jamana bɛ ninnu sara jamana bɛ ninnu balo voilà comment il est en train de parler n'an ye nin fɔ k'ale tɛ Faransɛ jɔn ye n'an ye nin fɔ ko Faransi m'ale sa ni e ma sa i kuma kun nin dɛmɛ kun i welela wa i b'a ko ɲɛdɔn wa marché bɛ d'a ma don min na i fa tun bɛ yen wa marché bɛ d'a ma don min na i ba tun bɛ yen wa mɔgɔ min y'a d'a ma e b'o dɔn wa fils de con i ka mun de bɛ nin ne yɛrɛ t'a dɔn a ka fɛn min bɛ nin na e wa nin bɛɛ de digilen b'a la Faransi gɛnna Barkani gɛnna Takuba gɛnna RFI gɛnna France 24 gɛnna ambassadeur gɛnna i y'a faamuya b'a la cogo foyi t'u bolo Mali kɔnɔ o de la a tɛ nin fanga in fɛ a faw gɛnna baw gɛnna a ka dugutigiw gɛnna dimi bɔyɔrɔ bɛ ka ɲini ni Segu Tunkara y'o fɔ a ye tiɲɛ de fɔ a ye Ala ta de fɔ tubabuw de y'i san i b'olu de ka baara la a dalu filɛ nin ye i bɛ ka olu de défend i ta ye olu ça veut dire i ka ko bɛɛ olu dɛmɛli de ye a dalu filɛ kɛnɛ kan ɲamɔgɔden bɛ t'i jɔ k'ale plainte de Segu Tunkara kama ko Segu Tunkara ye nkalon da ale la ko Faransi wari d'i ma i yɛrɛ ma bɔ n'i yɛrɛ ye ni Faransi ma wari di e ma e b'u dɛmɛ mun de la an bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ n'i ye nin fɔ dɛ i b'a fɔ k'a bɛ Faransi ka ko e kelen de ye Maliyɛn ye wa e bɛ kodɔn ka tɛmɛ justice kan wa mɔgɔ minnu ye plainte do nin kama e b'a dɔn ka tɛmɛ olu kan wa a ko kan ka kɛ cogo min na e b'o dɔn wa c'est là que j'arrive pas à comprendre i kuma kun voilà les fils de bâtards indignes jadisiw bɛ kɛlɛ cogo min na ninnu kan ka kɛlɛ o cogo de la ka sijugu den k'u bɛɛ kaya tigɛ hali n t'aw nɛni tɛ dɛ ni n y'a sɔrɔ n b'a fan ci komi a tɛ ɲakɔrɔ n'a bɛ ɲakɔrɔ n b'a fan kari ni kumana ko bɛ nɛni kɛ an bɛ ka jadisiw faga fasoden juguw dalen bɛ an bolo Bamako o bɛ k'an an ka jamana danbe bɔ a la ala jugu kafiri maafiri sisan ye kuma waati ye nin ko kan kiri ma tigɛ fɔlɔ cɛ mana yɛrɛ présidente fɔlɔ cɛ ma dan tigɛ e kan ka kuma a kɛra ta a man ka wele a kan ka wele a donna ta a bɔra ta e kan ka nin fɔ sisan wa fɛn min bɛ kiri ka bolo ka foyi ma kɛ fɔlɔ ni e kunkolo yɛrɛ bɛ baara kɛ ni e tɛ ɲamaden ye ni kara tɛ e kɔ ni e tɛ faso kumasuluden ye sisan e kan ka kuma sisan e kan ka kuma sisan non wallahi an ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu b'an faga ni dimi ye o b'a yira ko jigi tɛ anw na IBK dɛmɛna yan Buba Fane ninnu ye IBK dɛmɛ u ma taa kaso la IBK tile la mɔgɔ caman IBK dɛmɛ yan u ma taa kaso la IBK tile la an bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ nin bâtard ninnu bɛ ka taa plainte do an kama an bɛ ka minɛ olu ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ ka Faransi dɛmɛ
mɔgɔ minnu bɛ ka faransi ka wari minɛ k'u faso labila nin bɛɛ ye faransi ka baara de ye Segu Tunkara jɔyɔrɔ ka bon Maliko la kosɛbɛ n'a minɛna k'a don kaso la a na découragé n'a minɛna k'a don kaso la a na bɔ Asimi ninnu kama n'a minɛna k'a don kaso la a na taa juguw ka côté la sinon i bɛ nin ba ta sote foyi i bɛ nin ba minɛ i y'a faamuya b'a la ka taa bila fɔ lahara pa paga ka nin ka kabila bɛɛ minɛ k'u bɛɛ nɛni Mali kɔnɔ foyi ɲamaden don fasoden jugu don kafiri don ala jugu don ko wari ma d'e ma makɔrɔma fɔ yan k'a ye wari di aw ma aw nalen yan sommet France Afrique makɔrɔma fɔ ko wari dira aw ma yan e ɲamɔgɔden ne de y'o fɔ k'aw munnu nana yan ko wari dɔ dobolo kɛra ko ka di Afrique jeunesse ma aw munnu nana yan k'aw ka mɔgɔw san k'a y'a faamuya b'a la ka faransi hakilina don olu hakili kɔnɔ ye ka faransi kanu don olu dusukun na ye makɔrɔma fɔ an bɛɛ ɲɛna yan aw mana nkalon tigɛ yan aw seginnen kɔfɛ aw ni mɔgɔ minnu nana ɲɔgɔn fɛ Burkina bɛɛ m'a fɔ sunkurunin min Burkina bɛ a m'a fɔ k'aw nana fɛn fɛn na ko catiri bɔ don ko kɔmɛjɛn don ko ça veut dire que français fɛn o fɛn fɔ aw nana segin o de kan o musonin m'a fɔ yan e ɲamaden de bɛ taa ko Segu Tunkara ye lagosi ko danbe bɛ e la danbe bɛ e la jɔn bɛ e sɔrɔ cogo dɔ e bɛ bɔ min si juguden n ye plainte don n ka hakɛ ka di e ma ni ne ye ninnu ye ko n ka hakɛ a binan kan dɛ wa filɛ nin de a binɛ kan Mali e ni ala na kɛ cɛ e fa ani walifa bɛ ɲɔgɔn na e fa ani walifa o bɛ ɲɔgɔn na e bɛ ka walifa dɛmɛ i fa kan ni e fa den tɔw ye e sɔrɔ bɛ e kɛ cogo jumɛn e fa ni walifa bɛ ɲɔgɔn na e bɛ k'i den k'i fa sen cɛ pour que walifa o ka se e fa la e dɔgɔninw mana o ye e kɔrɔkɛ mana o ye o bɛ mun de da e kan k'i ɲamɔgɔden tigɛ a dalilu filɛ wari dira ma wari ni wari bɛ d'i ma fɔra k'a bɛ taa d'i ma kɛnɛ kan de n'o b'i sa fɔra de k'o bɛ taa nin ye suguba de kɔnɔ ka wari d'i ma an tɛ kalabancidenw san cogo dɔn wa an tɛ faso kumasuludenw san cogo dɔn wa faso ɲamadenw an t'u san cogo dɔn wa ko Segu ka na ni preuve ye a fɔra ye ko ni ninnu b'i san u bɛ taa wari di bɛɛ de ɲɛna wa i sanna bi sanna sini ni e ma san nin ka kiiri ma kɛ fɔlɔ pa paga ma kɛ fɔlɔ a fɔra k'a welela de e bɛ ka bɔ k'a dɛmɛ mun na ni e ma san ni e ma san e bɛ nin dɛmɛ mun na kafiriden cɛ juguden n'a dabara bɛ komi tori kɔfɛ la ni bilakoro bɛ se ka t'u sigi cogo jumɛn k'olu bɛ tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ k'olu bɛ kuma jamana kɔnɔ ne yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ninnu bila u ka kuma mun de la pourquoi u bɛ kuma n ye journaliste kaya n ye journaliste kaya e bɛ kuma mun de la mun barika bɛ e la mun jama bɛ e kɔ mun nafa bɛ e la jamana bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ waati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ waati min na ni ɲamaden sigilen don k'an ka mɔgɔ man ka nin wele juge tulo b'a la procureur tulo b'a la i y'a faamuya an ka faamaw tulo b'a la Kaw Jim ye nin ɲɔgɔn de kɛ Kaw Jim taara kaso la Kaw Jim a fɔra ko français foyi kana dɛmɛ Mali kɔnɔ mais pourquoi nin bɛ ka t'i sigi ka français défend ani France bɛ ɲɔgɔn na n'i tɛ Mali fɛ i b'i na jumɛn ta ka bɔ yen voilà le plus bâtard du monde. A lamɛn a bɛ n'i sigi an dala marabalidenya la dabarabaden ko a lamɛn. Jean-Yves Bulo yɛrɛ fɛ k'a tɛna ye jumɛn ni yiri san fila tigɛ n'i ma dugumala tigɛ i ma foyi tigɛ kadiri dɔ sɔrɔ n'olu wulila k'a ɲininka a ko kungo ye jumɛn n'olu fɛnɛ Jean-Yves dɔrɔn a fɛnɛ bɛna ka kuma mais Jean-Yves le gars ta ye jumɛn ye comme si ça État ka ne wele ka marché di ne ma a ka kɛ gré à gré État ne wele ka marché di ne ma e bɛna ne de convoquer État de ne wele ka di ne ma il veut John le convoquer. Pour moi, on dit qu'il veut John le convoquer. C'est l'État d'abord. Moi, je marché du Mali qui m'a dit à Sharia ou Soso. Moi, je Sharia Soso qui a dit Mali m'a n'a yéré qu'à Tao. Mais toi, il y a Taga du Mali qui m'a. Bon, en même temps, on va faire qu'il profite à la position. Donc, cela veut dire qu'il profite à la position. Donc, il gère le pays. Tout un pays. Ni ma wole ka ni mina ka do kaso la c'est même pas la peine. Ni ma mina ka do kaso la c'est même pas la peine. Ni vidéo bɛ se ka nin lata kaso la le pays sérieux Assimi ninnu ye nin degré ta aramami
fɛn min bɛ Mali ni Faransi cɛ ni cɛ o cɛ bɔra k'i bɛ Faransi défend Mali kan k'i bɛ minɛ k'i don kaso la mais ne ko ɲɛ tɛ nin vidéo ninnu na de wa o ɲɛ tɛ ne t'a dɔn o ye nin fanga in ɲɛɲini de wa walima ne t'a dɔn o ye nin fanga sɔrɔ fila dɔrɔn de la je sais pas nin degré taara ye hali a ma mɛn nin kuma kɛra ye hali a ma mɛn cɛ o cɛ ni bɔra ka Faransi défend Mali kan i bɛ taa kaso la cɛ o cɛ ni ye Faransi ka communiqué kɛ i bɛ taa mais hali bi o communiqué bɛ ka continuer o communiqué bɛ ka continuer ko non ko an ka l'état de kan ka wele l'état min tun bɛ o tɛ yen an y'olu gɛn ka bɔ yen a dɔw bɛ boli la hali bi ni nin wele la est ce que e bɛ nin wele kun dɔn fɔlɔ wa kiiri tigɛla fɔlɔ wa a jo b'a la jo t'a la est ce que fɔra fɔlɔ wa mais pourquoi tu parles c'est là que j'arrive pas à comprendre pourquoi tu parles ça te regarde c'est ton problème c'est ton problème fils de non be mɔgɔw dusu labɔ u bɛ tila ka na tugu ka mɛn nɛni kɛ wa filɛ zonden filɛ faso kumasuluden ɲamaden sarakaden faden sago ala jugu kafiri mafiri ni e ma san jɔn de sanna kuma fɛn fɛn bɛ k'a fɔ e ma tiɲɛ don ne tiɲɛ tɛ bɔ i k'i kali kuranɛ la n'i ma san ma kuran da baara y'a fɔ yan k'aw fɛn fɛn taara ko wari de débloqué kɛra ko wari bɛ di aw ma journalistes bɔra n'a ye yan i y'a faamuya b'a la ko miliyɔn joli dir'i ma k'i ka denmisɛnninw kalan yan jugu sago denya la o ma fɔ yan i ye plainte d'olu kama nin bɛ n'i sigi n'a batari ye ko non ko ale salen tɛ ko Segu ye nkalon de t'a la ni e ma sa i bɛ kuma nin cogo la ni e tɛ ninnu ka côté la e bɛ kuma nin cogo la ni e même ko a ka bɔ hakili ma ko dangaden ni sɔn bi batari sote yan n bɛ tɛmɛ la an ka heure sera ne balimaw an ka sɔrɔsiw non parce que a ye dusu yɛrɛ tiɲɛ quoi wallahi ni nin ma minɛ ka don kaso la ça m'énerve bilahi ni nin ma minɛ ka don kaso la ça m'énerve an ka sɔrɔsiw ye wulikajɔ kɛ Naramara la jihadiste fɛn fɛn tun bɛ u y'u bɛɛ faga kunun jihadiste fɛn fɛn tun bɛ comment ça s'appelle Tuba mara la Banamba mara la jihadiste fɛn fɛn tun bɛ u y'a bɛɛ faga kunun an b'an ka sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn hali bi u ka dɔ fara courage kan ala tɛ laasiden si dɛmɛ Mali kan laasiden fɛn fɛn ye marifa ta Mali kan an b'a bɛɛ faga k'a bɛɛ batari sauter yan i bɛ nin ye farafinna de jugusagodenw dɔrɔgu minaw faso kumasuludenw ka marifa di yɛrɛ ma k'i balima faga i tɛna wari yɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara de kɛlɛkɛminɛnw bɛ Mali bolo bi a ka bon hakili ma foyi tɛ se ka kɛ Mali la bi ça veut dire que i bɔra wo de kɔnɔ ko e bɛ moto ta ka taa dugu wɛrɛ ci i b'an jɔlen sɔrɔ yen n'i bɔra lahara de ko e bɛ n'an balimaw faga i bɛ n'an jɔlen sɔrɔ yen n'i nana i tɛ segin tuguni n'i nana segin ni cogo t'a la tuguni kunun aw tun bɛ n'an faw faga k'an baw faga ka taa o tɛ kɛ bi o tɛ kɛ bi voilà n'an bɔra yen nɔ vite fait ko coup d'état tun bɛna kɛ Asimina non mais ninnu ye lâches ye dɛ ko mɔgɔ dama minɛna ko tun bɛna coup d'état kɛ Asimina le 11 mai le 12 mai ko coup d'état tun bɛna kɛ Asimina i jɔ n ka heure lajɛ ko coup d'état tun bɛna kɛ Asimina le 11 mai le 12 mai mais alhamdulillah musokɔrɔba ɲuman de duwawuden faso den ɲɛnama mɔgɔ min nana ka faso bɔ jɔnya la ala b'o labila ala t'o labila de mɔgɔ minnu tun bɛna coup d'état kɛ ko a bɛɛ minɛna wa a bɛɛ fa kaya bɛ tigɛ paga tɛ bɔ a la mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ fɛ ka nin fanga in tiɲɛ k'an ka nin président ɲuman in bɔ yen président ma deli ka na Mali kɔnɔ k'i jɔ ka jɔn ko ala fɔta ka juguw kɛlɛ k'an ka sira kɛ ka lakana sabati nin cogo la ni e nana ko e bɛ n'o bɔ yen waati min na malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ kelen min kɔ ni e y'o bɔ yen e bɛna jɔn de mara o dabaliban de bɛ ne la quoi est ce que ninnu bɛ réfléchir dɔrɔn minaw don jugusagodenw don bilahi Mali bɛɛ bɛ cɛ kelen min fɛ e bɛna ko e bɛ coup d'état kɛ la o bɛna sagaw de mara wa i bɛ n'i sigi jɔn de kun na c'est là que j'arrive pas à comprendre ni ma dɔrɔgu ta ni tɛ miiri ni kɔfɛla ye ni tɛ réfléchir ni kɔfɛla ye i tɛ sɔn nin ko sugu ma n'a y'a sɔrɔ jama tilannen don mocɛ b'a fɛ mocɛ t'a fɛ i bɛ se ka coup d'état kɛ mais kɛmɛ sigi la 90 kɛmɛ sigi yɛrɛ tɛ dɛ kɛmɛ bɛɛ b'a fɛ e bɛ taa min a mɔgɔw ka nin juguden ko a bɛɛ minɛna o ni mɔgɔ minnu fana bɛ bɛn na u bolo dara bɛɛ kan a sarakaden nin y'a bannen ye
i ba ye su wolo i ba ye karato wolo i ba ye dangaden wolo mɔgɔ bɛ tu yɛrɛ ma k'i bɛ Asimi ka fanga tiɲɛ bi mɔgɔ bɛ tu yɛrɛ ma k'i bɛ Asimi ka fanga tiɲɛ bi Ala ka barika don Asimi na n'o ye nin den modèle sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ u bolo kora ka tɛmɛ n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la u zubi tigɛra ka tɛmɛ u ka segin u kan tuguni k'u i y'a faamuya b'a la k'u sigi nɛgɛ kɔrɔ tuguni don o don i bɛ mɔgɔ minnu filɛ n'u tun bɛna coup d'état kɛ Asimi na i b'o di ne ma don o don n b'u tigɛ dɔɔni de k'a di wulu jugu ma u sogo k'a di wulu ma k'a di waraw ma k'u dun dɔɔni yanni ka ça veut dire k'u boso k'u ɲɛnama boso k'u ɲɛnama k'u sogo tigɛ k'a di waraw ma ni président ɲɔgɔn man na a tɛ waso a tɛ kuma i y'a faamuya b'a la a bɛ baara de kɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Mali kɔnɔ mɔgɔ ma deli ka kɛ président fɛ nin cogo la diɲɛ bɛɛ kɛra président min fɛ président min nana ka Afrique bɛɛ libéré e bɛ coup d'état kɛ o la ka taa min ne ma bɔ i ba kɔ la ka bin ni e tɛ ɲamaden ye e bɛ coup d'état kɛ o la ka taa min a mɔgɔ minnu y'aw bila k'a ka nin kɛ Asimi na olu yɛrɛ dɛsɛlen kɔfɛ komi aw ye sagadenw de ye aw ye dɔrɔguminaw de ye aw ye fasoden jugu de ye aw bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara de mɔgɔ fɛn fɛn minɛna mɔgɔ si t'olu ɲana tuguni mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛna coup d'état kɛ o tɛ ye tuguni wa an bɛ min fana fɔ Asimi ye i kan ka ça veut dire que i ka sécurité tilankɛ a bɛɛ kɛ irisi ye an b'a wari sara i ka sécurité irisiw wele ka na fanba bɛɛ ka kɛ irisiw ye olu k'i garder olu k'i sécuriser bilahi an bɛ jɔ an b'an jɔ ni a wari ye hali n'a wari tɛ faso ko anw diaspora b'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'u sara o k'i lakana parce que farafin non n'a fɔra bi ko nin bɛ sɔn ka kɛ Mali kɔnɔ nin y'a siɲɛ filanan de a kɛra bandaw ka waati coup d'état tun bɛna kɛ Asimi na u bolo y'a jɛ a fɔ a kɛra ni 11 mai fana la o tun bɛna coup d'état kɛ Asimi na u bolo y'a jɛ cɛ an Ala cɛ an ka ni ça veut dire que Ala tɛ ni mɔgɔ sugu ninnu di jamana ma san kɛmɛ o san kɛmɛ a b'a di siɲɛ kelen de walahi hali ni Mali budget bɛɛ de bɛ bɛn a ma ka taa mɔgɔ dama dama ta irisi mɔgɔ minnu bɛ yeli kɛ i y'a faamuya b'a la hali n'i bɛ lahara de i dacogo kaburu kɔnɔ o ɲɛ b'a la i y'a faamuya b'a la i mana kɛ cogo cogo ni kɔni ça veut dire que ni kɔni pɔnkɔrɔ tigɛ k'u bɛ yɛlɛ ka taa Kati ça veut dire que o ɲɛ b'i la quoi ŋaniya min b'i la o b'a bɛɛ dɔn quoi k'u mɔgɔ sugu bila Asimi kɛrɛfɛ cɛ ni mɔgɔ minnu filɛ comme ça sɔrɔdasi cɛ ne dalen t'a u la ten quoi farafin bɛ janfa farafin ça veut dire que tuma dɔ la o kunkolo bɛ kabu pɛtɛ tuma dɔ la o hakili bɛ taa lahara tuma dɔ la mais comment ça se fait que jamana bɛ cogo min na bi bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw de bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ k'olu bɛna coup d'état kɛ a ka bon hakili ma a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ janfa la politicien kɔrɔw i y'a faamuya b'a la ani ko tubabu jamana minnu b'a kɔfɛ bilahi Asimi ka jamana kɔnɔdenw labɔ cɛ nin ko ninnu man ka dogo yɛrɛ quoi nin ko ninnu man ka masquer quoi mɔgɔ minnu ye nin ko in kɛ k'u yira diɲɛ bɛɛ la mɔgɔ minnu ye nin ko in kɛ k'u di jamana kɔnɔdenw ma mɔgɔ minnu ye nin ko in kɛ k'u di an ma an k'u fan ci mais pourquoi nin ko ninnu bɛ siɲɛ fɔlɔ ta an y'a mɛn k'u tun bɛna coup d'état kɛ o mɔgɔ ninnu an t'u dɔn hali bi ninnu kan ka bɔ télé de la k'u yira bɛɛ la ka t'u ka famille yira bɛɛ la denjugu wolo ka ban Mali kɔnɔ ten i y'a faamuya b'a la saraka den wolo ka ban Mali kɔnɔ ten waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ masakɛ min fɛ i bɛ mɔgɔw de sɔrɔ k'olu bɛna coup d'état k'o tigi la ni e ma dɔrɔgu min ça veut dire que n'e ma ta fɛn bɔ i ba la n'e ma deli ka jɛ i ba fɛ e bɛ taa min ni danga tɛ kɔ e bɛ taa min cɛ Afrique jɔli ma nɔgɔ de Asimi i ni irisi ka di bi irisi b'i fɛ bi parce que i bɛ tiɲɛ kan i ka sécurité fanba bɛɛ kɛ irisi ye bilahi n'a wari tɛ faso kɛsu kɔnɔ i jɔ télé la dɔrɔn an b'a financer bilahi Asimi bɔra k'o fɔ mais ne de regarde mais barika b'i kɔ i nana i ma faso nafolo suɲɛ an ye ji sɔrɔ an ye kɛnɛya sɔrɔ an ye lakana sɔrɔ fɛn min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ abada i nana i y'o kɛ i tɛgɛ bɛ Ala bolo bin cogo t'i la Ala ka barika don i la an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini an bɛ sa i nɔfɛ ni tun ma yan tɛ k'i fɛ ni tun ye zon ye an tun b'i kɛlɛ de walahi nin furakɛli nana a ma diɲɛ ye diɲɛ maa ye san 39
a faw temena ya u nana montre kelen sa France million kɛmɛ a faw temena ya IBK u nana dulɔ buteli kelen sa ya faamuya b'a la million kɛmɛ a kɔrɔw tɛmɛna Karim Keta olu taara porno tourner Espagne ka muso ta fo b'u gusu bɔ bara la faso nafolo ka buruja ni nana a tɛ voyager a tɛ bassin don ya faamuya b'a la a tɛ vaccin don ya faamuya b'a la a tɛ vesti don sécurité b'a sen na funteni b'a la funteni t'a la sécurité b'a sen na duloki giriman b'a la su ni tile funteni b'a la funteni t'a la o b'a la fini kelen depuis a nana n'a nɔgɔra a b'a ko sufɛ sɔgɔma a b'a don a tɛ faso avion ta ka taa yɔrɔ si pour que faso bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na Mali bɛɛ b'a fɛ ni e nana ko dɔw bɔ yen a bɛ komi i taara sigi lahara kunna quoi lahara kunna mɔgɔ b'e to cogo jumɛn mais est ce que ni kunkolo bɛ baara kɛ yɛrɛ i bɛ sɔn nin ma wa ne ko k'i bɛ Asimi bɔ yen bi mɔgɔ b'i bɔ yen ni k'i bɛ Asimi faga bi mɔgɔ b'i faga fura foyi t'o la o tɛ kɔrɔbɔ marifa kana dan ka k'i bolo dɛ Poutine ka don i kɔnɔ ni k'i bɛ Asimi bɔ yen bi i yɛrɛ de bɔ yen a tɛ passé mais saraka den ni ŋaniyajugu den a bɛ bɔ n'a yɛrɛ segukaw ye danga min don si jugu den ninnu bɛɛ bɛ tunu nin cogo de la Maliki Konate ninnu fila ni si jugu den ninnu bɛɛ bɛ tunu nin cogo de la a bɛɛ bɛ na n'a yɛrɛ ye an ka président ɲuman n'o ye Asimi Koyita ye nin janfa de sirila a kɔ kan ko Ala y'a bɔ janfa kɔnɔ o ma se nin y'o siɲɛ filanan de Ala tɛ aw sago kɛ fo ka diɲɛ wuli Faransi y'a fɔ yan dɛ ko soit Asimi ka faga walima soit i y'a fɔ yan hali a ma mɛn u ka journaliw la yan ko pour que olu k'u sago sɔrɔ ko cɛ min bɛ yen bi fo k'a ka faga de ko fo k'a ka faga a fɔra yan hali a ma mɛn nin bɛ faga yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ bɛ faga ye bilahi ni nin cɛ in fagara o kɔrɔ ko wolokun yɛrɛ t'anw na dugukolo kɔ kan ne yɛrɛ ɲɛ tɛ anw balo cogo la quoi an ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔ ɲɛnama min sɔrɔ u kana bɔ an bolo nin cogo la ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna balo cogo min na tuguni o mun nafa bɛ ne yɛrɛ balo de la ni nin bɔra anw bolo janfa ko parce que k'a bɛ ka faso hɛrɛ ɲini k'a bɛ ka faso segin a danbe kɔnɔ a ko anw ka to jɔndenya la ko anw ka to fɛnabɔlodenya la ko anw ka kɛ sarakaw ye fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke ni nin cɛ in bɔra anw bolo ne bɛ balo mun de la dugukolo kɔ kan tuguni je vois pas ne bɛ balo mun de la ça veut dire que n bɛ taa n yɛrɛ faga quoi walima n bɛ marifa ta mɔgɔ minnu ye nin faga n bɛ taa olu faga n'u sera k'an faga o don ni sera k'u faga o don mais a tɛ passé nin de y'anw faw lakana nin de bɛ k'anw baw lakana nin de bɛ k'an ka jamana segin a danbe kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn tɛ nin fɛ i fa ka yan mɔgɔ tɛ Asimi fɛ i fa ka yan ne de y'a fɔ Aras Bala yɛrɛ di l'homme parce que a bɛ ka jamana de lakana a bɛ ka jamana segin a danbe de kɔnɔ jamana nafolo sonyɛna mɔgɔw fɛ yan jamana danbe bɔra la mɔgɔw fɛ yan maliyɛnw ka hakɛ minɛna u la mɔgɔw fɛ yan maliyɛnw ka kalan tiɲɛna mɔgɔw fɛ yan maliyɛnw ka kɛnɛya tiɲɛna mɔgɔw fɛ yan ni funakɛ nana denmisɛnnin fitinin san 39 a y'i ban wari la k'i ban vesti la k'i ban avion la k'i ban V8 la k'u bɛna o de faga anw ɲinan ma k'u bɛna bɔ fanga la anw ɲinan ma an bɛ balo mun na tuguni farafinna filɛ nin de o ye Maliki Konate ninnu san cogo min na u ka Segu Tunkara ninnu minɛ o ɲɔgɔn de kɛra Modibo Keyita ninnu na tubabu tɛ wuli abada a b'i yɛrɛ balima dɔ de bila k'i faga o den sugu minnu bɛ Mali kɔnɔ n'an ye olu dɔn an kana tan d'u ma fanga tɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ population yɛrɛ kan ka ko dɔw ɲɛnabɔ Segu bɛ nin fɔ i b'i ju ta ka na ko Segu ye nkalon da e la danbe bɛ e la e ni Faransi tɛ ɲɔgɔn bolo so ni tila i tɛ ne k'u ka ministre des affaires étrangères a fɔra ko o welela dɔrɔn i tɛ ne bo fara la radio la k'o man ka wele i fa don wa i ba don wa i bɛnkɛ don wa i ka mun don ninnu mɔgɔ kelen de ni jamana bɛ ɲɔgɔn na ninnu mɔgɔ kelen de ye Mali danbe bɔ a la u ka intérêt nɔfɛ e b'o dɛmɛ mun de la Maliki Konate n'a fɔra ko ninnu y'i san o ye kojugu ye wa i kuma cogo b'a yira i kɛ cogo b'a yira i bɛ k'u défense ni tile est ce que ni n'u tun ma sɔrɔ mɔgɔw b'o fɔ wa ni tun t'u ka baara la mɔgɔw b'a fɔ wa n'an y'i sɔrɔ an b'i ba ta sote a foyi tɛ bɔ a la i m'a fɔ i ba bɛ ka nɛnɛ i ba batari bɛ sote a foyi tɛ bɔ a la i ba batari bɛ sote ne y'a fɔ ko Mali kɔni ya an bɛ sɔn ko bɛɛ ma Mali nɔfɛ e wa jadisiw bɛ ka kɛlɛ cogo min na Maliki ninnu kan ka kɛlɛ o cogo de la ko n'a ba nɛnɛ n'i taara Mali la Mali tɛ dɛ u k'an bila jahanama kɔnɔ
Mbeka alaka bara de ke mbeka en faso de deme chinyaka. Ya mogo den si jugu den kafiri ala jugu mafiri danga den saraka wulu fa den sago wati na jia bebe ki fa dugu kolo deme e sigilem bi ju kan ko ni manga wole ko mogo mune marse dama wulu de kanga wole mogo mune marse dama e bolu ka ko nya don kiri tege la folo ako bana folo wa mali ki beti sigi kan ni video ke ibe touré yo be segu nunu mena me touré ki ni video nunu ya bada touré te ni video nunu ye est-ce que mogo ye plainte do mogo ma plainte do aw yere ya degere ta harama mie aw ye RFI gagné de la ka France 24 gagné de la à part ça na ye France défend bra fen fe sur Mali ko aba judo kasola ni video yi est-ce que ne kanga wuli ka plainte do e fa ni mogo wore fa be nyogona ne bule kangi fa de deme mais ne tra wali fa de deme fa ka to jumen be la nyama denko e fa sugu donen dete i bayu wulu musodi ni très nyabe ni vidéo Jean-Yves Drian Kama parce que ay marché mun soro kakra gré à gré ko ay marché mun soro maké sharia siraka bon yani kata jalaki bi ibina romna yani pour eta na romna ibina Jean-Yves Drian mana kana pour ki malla amana kana pour ki malla il fa to frère ba to frère ka munde bala ne masse ko de femme yawo e ka munde bala malien ni 20 millions d'habitants de e chesiru ku ni ndemelila adigu ku ela. C'est là que j'arrive pas comment. Bon, na fera ko ebe ka nous de deme, ebe nous ka côté là, nous ne bi sara. Ibe wuli ni da baraba de nyetuni ko e da bebe ka bo ela. O ke be mogo munu ka côté là, ebe ka mogo munu deme. No fera tourni be bo pampana. Ibe bo plenty tegela. Ne flene ki banen ki fane ni tra mala ni plenty donné kama ni bora kasola bi batal chote voilà. Ni plenty donné kama ete plenty de mogo de kama ni yembi na jumetege. Sera ka dengulu. Burkina be kontanen de bi ko ni wole la Cameroun o be ka fo ka tele la Ivoire be ka fo ka tele la Niger be ka fo ka tele la Tchad be ka fo ka tele la ibe nin tori den de siglen sigi arajo ibe nin tori den siglen ya arajo sola ko no ko nin manga wole ko Mali mune Marseille ni ma Mali mune Mali chi obe mebi a be jute ne kata kasola a do te ne bolila bubu sise ma kayata ka boli kata ko diva bubu sise nya mo den jomba yoro dombi zone den jomba rotombi karum keta kono baraba den ya famia bala 2 minutes mena ke fale na kungulu ba den 2 minutes mena ke baganye ala de farla ka so karum keta ye bagande inya ta ke chokola kono bara ni fale be kelenye o bagande be mebi ne ni jusi kono ko mo mune marse dama antene ko nyine wa antene ko no muna e ka munde be ni nasisa ikumaku fami be kiri ka boloka e kumaku il est ton problème. Il est ton problème. Ah, nimbeke mali kono fo ete bola. O do arasa isi ka mali la gusika mali nene. Arasa mamine. Ko mali dambe a marsi de wolma muira ko bamako joli de jamana e réalité au pays. Ko sebe ube jamana kono. Fe munu kanga ko lute ka ke. Ko anye plainte de joli den kamade, anye plainte de saradin kamade, anye plainte de nikama. Non, s'en bat le couille de ça. Moi, muni yan faw fara, kan baw fara, kanga jamana na folo buruja, olu be min. Olu wole la wa. Ube mali kono e. Kono kanga zon sutura. Kwa be kanaka wari sala dondoni. Koheransi be mi. Nanye nimfo kono, kota. Kiri minte ka tiga chokola. Bara minte ka ke chokola. Kwenye nimfo kwenye tera manda obi do kasola. Pa parate ka ke chokola. Ras bala ira di l'homme tranquille depuis Paris. Tchao nye soude, nye sou fara ma foi fara. On kera souye déjà. Chinyatei. Ah, Maliki Konate, abe François de Kabarala. Sinon, Segu Tungara wolela ya. Kwa ye, asimi nunu de Togoya, asimi nunu koku ya fara. Ah, en même temps, François yu dendo nege. Kwa ta plainte de koni nchembe kan sengete. Tora fem banka ko Segu Tungara joro ka boala ko sebe. Abe ni ta barabate nye ko Segu Tungara ko wari dira lema ko depuis Segu yo fo domina ko ale fabe kanen ko ale babe kanen ijonga u video yere kala si jugute nyate ke chokola had ni sanu dire ma visage be santé inyata ke chokola yo ya ko yelendo nan tankolo ibe ka haramu de du ibe ka tasuma de du ibe ka jahanama de kari kono ibe ka wari min dunya ta ni mo be ka halala wari du ibe ko komne inyato nkongolo la fa be beriye
ni mɔgɔ bɛ ka halala wari de dun i bɛ ka sɛgɛn wari min na n'i bɛ ka dun i bɛ nɔrɔya de i bɛ bonya de i bɛ kɛ wara de mais wari bɛ ka d'e ma wari sonyɛli kalabanci den wari i ɲa t'i koyokoyolen na da baara cɛ jugu sago n'a ka vɛri baarabaden ninnu a y'a ka nin vidéo lamɛn de ko Seku Tunkara a y'a lamɛn vraiment c'est honte quoi. Il faut confirmer donc Malick bɛ se ka confirmer k'a fɔ k'ale tɛ Faransi ka baara la. Ne b'a confirmer ni cɛ o cɛ ni nana n'a prévu an bɛ don min na ko bi k'a fɔ hali ne ye Faransi ka projet kelen dɔrɔn ko k'a bénéficier ko Faransi ne ka projet dɔ financer c'est-à-dire n tɛ kuma bilen quoi min ba kun. e ɲamɔgɔ den e mana Faransi ka projet la yan sommet France Afrique o jɔn ka projet Faransi tɛ yan o tɛ bénéficier yan i ma t'i da l'Élysée yan e ma wele yan bɛɛ ɲɛna aw seginnen kɔfɛ Macron m'a fɔ k'a ye wari dɔ débloquer combien de milliards k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye Macron m'a fɔ yan aw seginnen kɔfɛ aw ni Burkinabé minnu tora ɲɔgɔn fɛ o m'a fɔ k'aw taara kuma fɛn fɛn fɔ ko Macron de y'a don aw da kɔnɔ ko c'était comédie ko théâtre tun don ma taa ɲɛna yan i bɛ ka ko min kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ petit e kelen tɛ maliyɛn ye i sɔn de bɛ k'a fɔ i jogo de bɛ k'a fɔ i man ɲi de i ye Faransɛw ka wari minɛ k'a kɛ kari kɔnɔ i tɛ se ka Mali dɛmɛ tuguni jugu sago den mɔgɔ min b'a fa labila k'a ba labila tɔgɔ jumɛn b'e la kabila kɔnɔ e fa bɛ Mali de kɔnɔ i fa su bɛ Mali de kɔnɔ i ba bɛ yen i ka fɛn bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ Faransi ma se k'anw ka président wele ka na sommet France Afrique a sigira jɔnw de kama président tɛ wa mais pour k'aw den lankolon ninnu nana nin sen Seku Tunkara y'o de fɔ a ye tiɲɛ de fɔ k'a kana ni dalo ni wari bɛ d'i ma o bɛ taa d'i ma suguba de kɔnɔ wa ni wari bɛ d'i ma o bɛ taa d'i ma métro de kɔnɔ wa n ko b'i wele dugu de la k'a d'i ma an t'a kalama an t'a système dɔn an ma wele yan n k'an welela yan ko an bɛ wari di ma i k'i ma ko an ma fɔ an t'a fɛ yan Baka Tireta 2018 valise falen de b'a bolo wari la k'a valise k'a fa dɔw wari mugu la euro ka eri bara jeunesse président wele fo hôtel la ko a ka tɛ to a minɛ ko k'a tɛ tɛ to a fɛ k'a bɛ Mali de fɛ ani wari tun dira a ma o don e ɲamɔgɔ den bɛ yan o cɛ tun bɛ se ka Baka Tireta janfa tuguni wa e bɛ yan i bɛ nin Siju Kona nana n'a preuve ye a preuve de filɛ nin ye i bɛ ka Faransi ministre dɛmɛ i bɛ ka dɛmɛ mun na e kelen de Malien nin de preuve ye an tɛ na ni wari ye an tɛ na ni paga ye preuve filɛ preuve yɛrɛ bɛ bɔ ni yɛrɛ ye. Jean-Yves Le Drian kama parce que a ye marché min sɔrɔ k'a kɛra gré à gré ko a ye marché min sɔrɔ a ma kɛ sariya sira kan bon yanni ka taa jalaki bin i bɛna yɔrɔ min na i taara yɔrɔ min na i bɛna Jean-Yves Le Drian mana ka na poroki Mali la bon n'i y'o kuma fɔ u b'a fɔ dɔw b'a fɔ k'i bɛ ka Jean-Yves Le Drian défend mais jɔn de y'an ka nafolo. voilà wari min dir'i ma preuve filɛ nin ye nin de y'a dalu ye ne tɛ taa sigi ko n bɛ nin dɛmɛ ni anw faw fagali n'an baw fagali sababu bɔra nin de la anw ka jamana cili sababu bɔra nin de la a ne taara i sigi radio la k'o dɛmɛ wari dir'i ma bi a dir'i ma sini ne ye ne wele fɛn na nin vidéo bɛ n kun n bɛ taa n'a ye ne ye ne wele n bɛ taa ni nin de wari dir'i ma dalu filɛ ni wari ma d'i ma i fa tɛ nin i ba ye farafin de i ba tɛ tubabu ye i fa ye farafin de i fa tɛ tubabu ye e tɛ bɔ Faransi yan foyi woloko jugu den mun de b'e da se nin ka ko ma kiri ma tigɛ foyi baara ma daminɛ fɔlɔ mun de b'e da don nin na ɲamɔgɔ den e kelen de Malien ye yan e ka bon ni Malien bɛɛ e bɛ kodɔn ka tɛmɛ Malien bɛɛ kan pourquoi tɔw tɛ ka kuma ko kan fɔlɔ parce que kiri ma tigɛ foyi a bɛ juge de ka bolo ka welela de fɔlɔ a nɔ b'a la nɔ t'a la o ma fɔ fɔlɔ ni jo dira ma waati min na i bɛ se ka kuma mais ko pour k'an ye nin wele pour k'an bɛ ka jalaki bɛn nin kan pour k'an bɛ ka plainte don nin kama ko mɔgɔ mun ye marché d'a ma ɲamɔgɔ den e jɔlen ne jɔlen b'i ɲa n bɛ n sen fili kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la e jɔlen ne jɔlen b'i fan ci paga tɛ bɔ a la k'a firi den faso kumasulu den nin sijugu den ninnu kan ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa tunga la ka ninnu gɛn ka bɔ an sen kɔrɔ coup d'état kɛra mɔgɔ minnu tun bɛna coup d'état kɛ Asimina o don o ni ninnu bɛɛ de kelen ye ka ninnu bɛɛ don fada la ye mais nin ɲamɔgɔ den ka tila tuguni k'ale ye plainte don mɔgɔ kan ma Mali kɔnɔ o de bɛ n faga quoi ça me fait très mal n bɛ bɔ vidéo kɔnɔ yan non mais c'est décevant ça fait mal wari ma d'i ma nin de y'a dalu ye ne bɛ nin dɛmɛ ka taa min ne bɛ se ka taa sigi cogo di ko n bɛ nin bɔ n da kɔnɔ yɛrɛ ko non ko yan'an ka jigin an bin yɔrɔ la ko an ka jigin an talen yɔrɔ la i fa tɔgɔ fɔra wa i ba tɔgɔ fɔra wa i ka mun de b'a la i somɔgɔ don wa i balima don wa e kelen de ye Malien ye wa e bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan wa le fils de pute salam alaikum.